¿Qué pasaría si los medios de comunicación en todo el mundo estuvieran controlados por un único grupo? El 11 de septiembre sucedió el atentado que se cuenta es el mayor atentado de la historia. Pero, ¿qué sabe realmente sobre este atentado? Hoy día, si uno escribe 11S en el buscador de YouTube, encontrará decenas de vídeos desmintiendo la versión oficial. Uno ve a cientos de ingenieros de la construcción, múltiples políticos y militares poniendo en duda todo lo que se contó como verdad y no queda otra que hacerse preguntas. I'm Richard Gage, AIA, licensed architect of over 20 years and member of the American Institute of Architects. I'm founder of Architects and Engineers for 9/11 Truth, a non-profit organization of well over 1,000 technical and building professionals. According to official government reports, the fires weakened the structural steel framing of both twin towers, leading to sudden, progressive, and total collapses. Unknown to most people, a third steel frame high-rise, World Trade Center 7, was also destroyed. Critical questions have been raised by more than 1,500 architects and engineers about the official explanations for the destruction of all three of these buildings. Along with more than 10,000 other concerned individuals, these professionals, collectively comprising more than 25,000 years of experience, have signed our petition. They're calling for a new investigation into the destruction of these three World Trade Center high-rises. This call is based on evidence that reveals a very different destruction scenario than reported by government engineers. Large, multi-ton beams were hurled hundreds of yards laterally. Gravity works vertically, not laterally. So something's happening to throw these things horizontally at those kinds of speeds. And here it is trailing white smoke the whole time. It really is indicative of some kind of explosion. The individual explosions that I noticed 20 and 30 and 40 stories below the collapsing structure. And naysayers tend to say, well, that's just air being blown out the windows. I mean, it doesn't really work to say it's just air pressure. And I estimated these are coming out faster than 100 miles an hour. Desde el mismo inicio de caída de las torres, caen gigantescos restos hacia los lados. ¿Qué cree que pueda estar lanzando estos restos hacia los lados? Este aire a presión que puede ver es típico de las demoliciones controladas. Se denomina squibs. In an office fire, you cannot generate enough heat to melt steel. And yet we have evidence of molten iron in the microspheres, in the rubble pile, and the metal pouring out of the side of the tower. The explanations from FEMA and from NIST don't add up. But there is enormous circumstantial evidence, circumstantial and actually physical evidence as well, that would lead us to a different conclusion. And the conclusion is controlled demolition. Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. Building 7 to me is really what gives it away, because that's a classic case of controlled demolition. Y este es el avión que según los Estados Unidos se estrelló contra las Torres Gemelas. Ahora veamos el avión observado por las cámaras. Holy shit!
Otro dato llamativo es la cantidad de reporteros en directo que, al narrar el impacto del segundo avión, simplemente describen una explosión. No dicen nada sobre ningún avión. Puede verlo documentado en los enlaces del vídeo. Eso, sumado a que la física del impacto del avión en la mayoría de tomas parece un holograma, si se fija atentamente, el avión desaparece en una estela de humo y explota con 1 segundo de retraso respecto del impacto. Todos los testigos narran un avión negro o gris. El avión en cuestión es en verdad un dron militar modelo KC-767, pilotado por control remoto. The last thing I saw before the second attack was the silver underside of the plane before it went into the building. It wasn't in the commercial airline. No, that second one wasn't no commercial. No, the second one definitely didn't have any markings on it that I saw. No, I didn't see any. The second one, it didn't have, like no camouflage or anything, No, no emblems, no logos. The second plane was an unmarked silver fuselage. I'd say it was like a 2-engine plane or something. But it didn't look like an airliner to me because it was black. This one did it on purpose. Okay. Like a black plane. Yeah, we see it going around. He went. Yeah, we just saw it. A black plane. Yeah, we see it going around. He went. Another plane. The plane wasn't no airline or anything. It was a twin-engine, big gray plane. When you saw the second one happen, what did it look like? And it was a smaller, much smaller plane, but someone said it looked like a military plane, but I'm not sure. I don't know much about airplanes. Mark, were you close enough to be able to see any markings on the airplane? It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any windows on the sides. No, it was a black plane. It looked like a fighter jet. It looked like a fighter jet. And it didn't look like a commercial jet. It was a military plane. Could be a drone aircraft. That's an aircraft that's guided electronically to its target without having a pilot. The plane circle around and actually come on to the opposite side of the building and smash into the trade center. It was great, to be honest with you. We watched the first explosion. As we were watching the buildings, we saw a black, very large airplane fly right into the second building. It came out of the south, right in front of our eyes. It was so surreal, like a movie set. Second and third explosion. Ellos además usan actores en sus atentados, como este entrevistado a pie de calle, el cual ha sido identificado como Mark Walsh. No solo narra exactamente la misma causa para la caída de las Torres Gemelas que la fraudulenta y sin pruebas versión oficial, sino que además llama a la zona de la catástrofe Zona Cero, la cual sería nombrada así oficialmente días más tarde. Zona Cero es un término militar empleado para determinar la zona de impacto de un artefacto nuclear. And then I witnessed both towers collapse, one first and then the second, mostly due to structural failure because the fire was just too intense. Obviously, there were a lot of people inside the buildings at the time. Two guys from the 7th precinct, the 1st precinct, the fire department right here, the 7th truck. Those guys are all right there at ground zero when those things went down. And God bless, I know there's a lot of guys there that were around there, and hopefully they made it out. George W. Bush afirma no una, sino 2 veces que vio el impacto del primer avión el mismo 11 de septiembre, cuando las imágenes no saldrían a la luz hasta un día más tarde. Asked about September 11th. I was sitting outside the classroom waiting to go in, and I saw an airplane hit the tower of a TV. You know, the TV was obviously on, and I used to fly myself, and I said, well, there's one terrible pilot. And I said it must have been a horrible accident. But I was whisked off there. I didn't have much time to think. What was the first thing that went through your head when you heard that a plane crashed into the first? Well, I was sitting in a schoolhouse in Florida. I'd gone down to tell my little brother what to do, and just kidding, Jeb. And it's the mother in me. Anyway, I was sitting there, and my chief of staff, well, first of all, when we walked in the classroom, I had seen this plane fly into the first building. There was a TV set on, and, you know, I thought it was pilot error.
I had seen this plane fly into the first building. There was a TV set on, and I thought it was pilot error. Ese día la única llave maestra la tenía él. Y con ella se fue hacia arriba abriendo puertas para que los bomberos pudieran subir. Y él solo ayudó a unas 15 o 20 personas a bajar y a salir. Así que empecé a abrir las puertas de la escalera para que la gente pudiera escapar. Willie se convirtió en un héroe y fue invitado a la Casa Blanca. Tenemos una foto en la que George Bush rinde honores a Willie Rodríguez por su heroísmo. Para mí no cabe duda de que aquellos edificios, según las leyes de la física, no pudieron desplomarse sin la ayuda de una bomba. No, entonces oí otra explosión. No, pienso que fue una bomba. Willie hizo una cosa verdaderamente sorprendente. Acusó de homicidio al presidente Bush, que le había ensalzado como héroe nacional, y le citó a juicio junto a Cheney y a Bush padre. Y Willie no hizo para obtener beneficio alguno, pues le costó todo lo que tenía. Perdió su casa y su puesto de trabajo. Hoy su único objetivo es averiguar la verdad. 24 de marzo de 2013. Entrevista de ABC News a George W. Bush. Este casi admite accidentalmente que los ataques de la maratón de Boston son otra conspiración. El atentado de Boston lo trataré más adelante. Mr. President, I do want to get right to the news of this week. Sure. The terrorism in Boston. Yeah. Many people have wondered if it took you right back to 9/11 when you heard it. Well, at first, I was deeply concerned that there might have been a organized plot. I don't know all the facts. I don't think we all know all the facts, but I was deeply concerned that this could have been, another organized, highly organized attack on the country. And it still may be. Again, I don't know the facts, but I do know that it's really hard to protect the homeland. En el sitio web del FBI verás que tienen fichado a Bin Laden y que se le cita como uno de los terroristas más buscados. Verás que se le acusa de los ataques de 1998, pero no del 11S. De hecho, muchos periodistas han llamado al FBI preguntando: ¿por qué no se relaciona Bin Laden con el 11S? Y el FBI contesta: porque no tenemos ninguna prueba. La primera cinta de vídeo de Bin Laden que se filtró a los medios y utilizada para sugerir que Osama Bin Laden había reivindicado los ataques era una cinta muy problemática. Y un análisis ha demostrado que era un fraude a partir de varios elementos. Por ejemplo, Osama Bin Laden llevaba un anillo de oro. Pero, según la ley islámica, está prohibido que un hombre lleve joyas de oro. Entonces, ¿por qué el jefe de uno de los movimientos salafistas más militantes llevaba un anillo de oro? No tiene sentido. Me preguntan, ¿cómo puedes dudar de la versión oficial si Bin Laden mismo ha aparecido varias veces en la televisión diciendo, yo lo hice? Le contaré una pequeña anécdota. Y se la debo contar porque las imágenes no se las puedo mostrar, porque los que las han producido nos han prohibido reproducirlas. Yo, como miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, fui invitado en el verano de 2005 a asistir a la proyección de un PowerPoint organizado por el Centro de Estudios Estratégicos de Washington. En él se explicaba qué sucedería en Europa si Bruselas fuese atacada con una bomba nuclear. 50.000 muertos, centenares de miles de heridos, una nube radioactiva, las reacciones de las capitales occidentales,
De repente, en la pantalla aparece Osama Bin Laden atribuyéndose la responsabilidad por el ataque nuclear a la sede de la OTAN. Todos los miembros del Parlamento, incluido yo mismo, ni siquiera comenzamos a discutir. Un parlamentario se levantó y dijo: hoy nos habéis hecho la mejor demostración de que la imagen de Osama Bin Laden puede ser manipulada totalmente. Todas las imágenes que hemos visto en los últimos años tal vez nunca han sido reales, del mismo modo que no se ha producido el ataque nuclear contra la sede de la OTAN. Nos niegan el uso de estas imágenes. No importa, tengamos paciencia. Echad un vistazo. Así es como aparecía Osama Bin Laden el 7 de septiembre de 2007. Ahora, comparadlo con los otros Bin Laden que hemos visto en años anteriores. ¿Os parece posible que con el paso del tiempo rejuvenezca? ¿Os parece posible que su barba sea cada vez más oscura? ¿Os parece posible que su nariz crezca en tamaño? No necesitamos hacer muchos análisis. Hasta un niño se da cuenta de que se trata de dos personas diferentes, pero en cambio nos la han presentado como si fueran la misma. Y esta historia nos la llevan contando desde hace más de 6 años. En este caso, en solo 3 días, el FBI proporcionó los nombres de los secuestradores sin aportar ninguna prueba de que estuvieran realmente a bordo de los vuelos. El 12 de septiembre de 2001, el fiscal general de los Estados Unidos, el señor Ashcroft, declara al mundo entero que se ha encontrado el pasaporte de uno de los secuestradores a pocas manzanas de las ruinas de la zona cero. Nos dicen que todo aquello que se encontraba en el interior de las torres se quemó o se convirtió en polvo. El acero se ha derretido, pero el pasaporte ha resistido. Circuito cerrado captan los rostros de Atta y Al-Omari. Este vídeo se ha emitido cientos de veces en la televisión como prueba de que embarcaron en el avión que después secuestrarían. Falso. Este vídeo solo muestra que embarcaron en Portland. No hay ninguna prueba de la presencia de estos secuestradores. Es simplemente algo que el FBI dice, sin pruebas. No hay ninguna prueba. No hay forma de comprobar la presencia de cualquiera de estos locos, de estos chivos expiatorios a bordo de los aviones. No existe. ¿Organizó Bin Laden los atentados del 11S? Y en caso afirmativo, ¿lo hizo solo o con alguien más? Llegados a este punto hay que hablar de Al-Qaeda. Al-Qaeda fue fundada por Bin Laden en 1989, al final de la guerra entre soviéticos y guerrilleros islámicos en Afganistán. Después de esa guerra y no para esa guerra. Pero entonces, ¿contra quién iban a luchar todos esos voluntarios islámicos? ¿Qué significaba Al-Qaeda en aquel momento? Es muy interesante. Sería suficiente preguntárselo a Robin Cook, el exministro de Exteriores británico. En un artículo publicado en The Guardian, Cook confirmó que Al-Qaeda es un término inventado por la CIA para designar a una base de datos de los mujahidín reclutados y entrenados por la misma CIA. Y tenía razón, porque para decir base de datos en árabe basta añadir la palabra malumat. Se dice Al-Qaeda Malumat. Al-Qaeda significa la base. Y Malumat significa datos. Juntos significan base de datos. Al-Qaeda es una bufonada. Al-Qaeda no es una organización. Al-Qaeda es solo una etiqueta. No existe una organización que se llama Al-Qaeda. Al-Qaeda es una lista de los participantes en la guerra de Afganistán de los años 80. Al-Qaeda no es nada. Es solo un espantajo hinchado por la propaganda occidental para mostrar a la gente el gran mal.
to show the public the big evil. And one of them is our guest. Dr. Bob Bowman joins us. He's a retired Air Force colonel. Thanks for stopping by. You're welcome. Good to be here. A little bit about your background first before we talk about some of the things that you have to say. Who are you? Well, as you said, Lieutenant Colonel USAF, retired, flew 101 combat missions in Vietnam, directed all the Department of Defense Star Wars programs under Presidents Ford and Carter. My PhD is in aeronautics and nuclear engineering from Caltech. I've chaired 8 major international conferences. That's probably enough. Yeah. No, but you also were looking at a congressional seat? Oh, yes. I ran for Congress in 2006, came pretty close. But I was beaten in the end by my 7-term incumbent Republican opponent and his Diebold touchscreen voting machines. Well, needless to say, you have some background in the federal government. Absolutely. And you are questioning a little bit about some of the accounts of what led up to 9/11? Well, sure. We haven't been told the truth. I've talked to both Governor Kaine and Congressman Hamilton, the co-chairs of the 9/11 Commission report, and they admit that there are outright falsehoods in their official 9/11 final report, a report tightly controlled by the White House, written by Philip Zelikow, a White House flack. So it doesn't tell the story. It doesn't even address most of the questions. Doesn't tell why Building 7 came down, which wasn't even hit by an aircraft, in what appears to be a perfect controlled demolition. Not only doesn't answer the questions, it doesn't even ask many of the pertinent questions. Beyond that, beyond the cover-up of the report, when you combine that with confiscation of audio tapes, videotapes, black boxes and other evidence by the FBI, it's clear that regardless of who was responsible for 9/11, the subsequent cover-up was itself a conspiracy involving elements of the White House and the intelligence establishment. I met Rockefeller through a female attorney I knew, who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me, and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him, and I liked him, and he was a very, very smart man, and we used to talk and share ideas and thoughts, and he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened, that there was going to be an event. Never told him what the event was going to be, but there was going to be an event, and out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later 9/11 happened, and I remember he was telling me how how you're gonna see soldiers looking in caves for people in Afghanistan and Pakistan and all these places, and there's gonna be this war on terror, of which there's no real enemy, and the whole thing is a giant hoax, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh yeah, oh yeah, there's no question. He says, there's going to be war on terror, and he's laughing. There's no... Wesley Clark, general retirado del Ejército de los Estados Unidos de América. Fue comandante supremo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte durante la Guerra de Kosovo, donde dirigió el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia. En el año 2003 se postuló como precandidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Entrevista realizada en marzo de 2007. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know."
He said, I guess they don't know what else to do. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no. He says, there's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Without any real enemy, that you can never, so you can never define a winner. And did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy? It just goes on? Yeah, because you can't define a winner. There's no one who's on to beat, so it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scare the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. But the truth has to come out. That's why I'm doing this interview. La gente cada vez está más concienciada, por ejemplo, en temas como la gran mentira y el autoataque, el ataque de falsa bandera del 11 de septiembre. Por cierto, ¿qué pasó en el Pentágono? Que se evaporaron como 3.000 millones de dólares. ¿En el Pentágono? En el Pentágono. Bueno, el día 10 de septiembre. Sí, se ha hablado mucho sobre esa famosa evaporación de dinero el día anterior. Hablando de esto. Sí, y que después precisamente aquel misil, que no avión, obviamente, que impactó en el Pentágono, específicamente habría entrado en una zona donde pudo volar y destruir muchas de las pruebas, ¿no? Te voy a decir la verdad, he oído hablar del tema, pero no soy un gran experto en él, conozco mucho más, como menciono aquí en mi libro también, El nuevo orden mundial, que por cierto el editor tuvo la idea de poner el tema de las torres gemelas, las dos con las cuales sí impactaron aviones, ¿verdad? Pero también hubo una torre número 7 que mucha gente no sabe que fue demolida en 7 segundos y no había impactado ningún avión sobre ella. Es decir, el 11S es un tema ya en sí mismo, como tú sabes, y yo creo que cada vez más gente, más americanos, están siendo conscientes de esto. Ustedes, por ejemplo, todavía hay mucha gente que se ha tragado, por ejemplo, las torres gemelas. No sean ingenuos. Las torres gemelas no las tumbaron. Se valieron como en otros sitios que ustedes conocerán muy bien, se valieron de los pobres moros, unos cuantos, ahí tumbaron las... Sí, ellos fueron los moros, pero detrás de ellos no estaban las autoridades, créanlo o no lo crean, ¿entiende? Eso es así, y eso está probado. Lo que pasa es que nos atragantan con la televisión y con los dueños de los medios mundiales, porque les digo que para eso son los dueños de toda la prensa mundial, y cuando quieren callar una cosa, y si uno no se calla mucho, se lo sacan del medio tranquilamente, de las maneras más tremendas. Forrestal, un almirante, nada menos que secretario, es decir, ministro del Interior, fue el único que se lo puso al presidente, no me acuerdo cómo era, el que vino después de Eisenhower. Y se lo puso, pues nada, lo declararon mal, le dieron una cruz por ahí, lo declararon mal de la mente, lo llevaron a Bethesda, a un gran hospital por ahí, y lo suicidaron desde el piso 16. And you probably noticed I don't feel about that war the way we were told we were supposed to feel about that war, the way we were ordered and instructed by the United States government to feel about that war. You see, I tell you, my mind doesn't work that way. I got this real moron thing I do, it's called thinking. And I'm not a very good American because I like to form my own opinions. I don't just roll over when I'm told to. Sad to say, most Americans just roll over on command. Not me. I have certain rules I live by. My first rule, I don't believe anything the government tells me. Nothing. Zero. Nope. And I don't take very seriously the media or the press in this country, who in the case of the Persian Gulf War were nothing more than unpaid employees of the Department of Defense, and who most of the time function as kind of an unofficial public relations agency for the United States government. So I don't listen to them, I don't really believe in my country, and I gotta tell you folks, I don't get all choked up about yellow ribbons and American flags.
owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. They're irrelevant. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets, and they own all the big all the big media companies. So they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. Lo que las noticias cuentan que son asesinatos del grupo terrorista Estado Islámico, en realidad son maquetaciones falsas en estudios de grabación. Observe cómo la luz de los focos genera una sombra en el lado izquierdo de la persona de la derecha. Y, al contrario, en la persona de la izquierda tenemos una sombra en el lado derecho. El efecto de viento se consigue con un sencillo ventilador. Después, el fondo verde nos permite renderizar la imagen que queramos sobre él. LED lights, they're LED panels. These are 50-watt panels, and that's a 100-watt panel there. But you can still see we got dark, light, and then dark, light, which would negate any evidence that they were shooting outside, which they would have you to believe from the video. And now let's cue the fan so we can get that going, and you can see how it's blowing the uniforms. I imagine if these guys are CIA funded, they're probably using a better chroma key. So I was watching the footage released by mainstream media, in which two alleged Japanese hostages are being held captive by an ISIS member known as Jihad John, and it immediately struck me as a bogus video. Este es un ejemplo de mentira que han hecho pasar por noticia real. Como puede ver, varios medios de comunicación hacen eco de la noticia. Y ahí puede ver la evidencia de que es un montaje con las sombras. If you pay close attention to the shadows around the neck of the two alleged hostages, you will notice that they are being cast in two. Continuamos nuestro informativo con otras noticias destacadas de la jornada. El primer ministro japonés condenó las acciones del Estado Islámico que decapitó a un rehén nipón y se comprometió a llevar ante la justicia a los responsables de su muerte. La reacción llega después de que el Estado Islámico publicara en su web un video con la decapitación del periodista Kenji Goto Yogo. La autenticidad de las imágenes fue confirmada por el ministro de Defensa japonés. El grupo islamista demandaba a Tokio el pago de $200 millones a cambio de no asesinar al redactor y a otro ciudadano japonés que mantenía presos. Al no recibir el dinero y tras matar al segundo rehén, los yihadistas ofrecieron a Japón un nuevo trato. And to the Japanese public, just as how your government has made the foolish decision to pay $200 million to fight the Islamic State, you now have 72 hours to pressure your government in making a wise decision by paying the $200 million to save the lives of your citizens. Otherwise, this knife will become your nightmare. このように人命を盾にとって脅迫することは許し難いテロ行為であり、強い憤りを覚えます。2人の日本人に危害を加えないよう、そして直ちに解放するよう強く要求します。Y así, una noticia falsa es creada la imagen de que es una noticia real. Todos en los medios de comunicación asumen que es real, incluso el primer ministro de Japón.
Los terroristas son tan profesionales que incluso graban sus asesinatos con varias cámaras para ir cambiando entre tomas. Cada cámara con su respectivo trípode, puesto que la imagen no se mueve. Además van perfectamente uniformados, tanto ellos como sus víctimas. También se llevan al desierto un micrófono inalámbrico para que la voz de la víctima se escuche alto y claro. Y no solo eso, sino que tienen el detalle de ponerle el micrófono por dentro del uniforme. Todo para un acabado más profesional. Independientemente de si este tipo de eventos está sucediendo o no, el hecho de no poder esclarecer ni la autoría de los asesinatos y ni siquiera la ejecución del mismo hace imposible creer nada de todo esto.